Hello dear students. Today we are going to discuss 1.8 Voyaging towards Excellence. Students, before going to discuss our lesson, let us discuss some activities given in the icebreakers section. We are on page number 77. Students, let us see the first activity. One table is given there. There are two columns, column A, column B. In column A, we have given some words, and column B, some expressions, meanings are given. We are expected to match the given words with their meanings. Now, let us discuss the second activity. Discuss the following with your partner and complete the web. Web diagram is given, and that web diagram is about the qualities required for excellence. If you want to become an excellent person, what qualities you should have? You have to mention the list of those qualities in the given web diagram. Now students, let us turn towards our lesson. The title of the lesson is Voyaging Towards Excellence. Students, the word voyaging is very important. Voyage. Voyage is a kind of journey, especially on a boat or a ship, or journey through different places on land. Voyaging towards excellence. Excellence, अत्युत्कृष्ट. अत्युत्कृष्ट होण्यासाठीचा प्रवास. Now students, as usual, before going to discuss lesson, we are going to discuss some information about the author, writer of the lesson. The writer of the lesson is Achyut Godbole. Students, he is well known for his writings in Marathi as well as English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचं लेखन या लेखकांनी केलेलं आहे. अच्युत गोडबोले यांनी. त्यांनी मराठी त्याचबरोबर इंग्रजीमध्ये पण विपुल प्रमाणामध्ये साहित्य लिहिलेलं आहे. His writing style is informative and yet very informal. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and he did top management positions in companies of great repute. Students, though he is a famous writer, he is originally he has completed his qualification in the field of engineering. Now students, let us talk about this lesson. This autobiographical sketch penned by Achyut Godbole depicts his journey from a middle class schoolboy to a famous writer. Students, all of you know the word autobiographical. त्याला आपण आत्मचरित्रात्मक असं म्हणतो. So this is a small article. This is a small write-up, one small a kind of essay, which is about writer's own life. Here in this lesson, he talks about his journey from childhood to adulthood. A journey from a middle class schoolboy to a famous writer. He was a successful general manager of Patni Computer Systems. He headed many other reputed companies and later became a famous writer. The present write-up discusses his quest, discovery, search, एखादी गोष्ट शोधून काढणे. The present write-up discusses his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge. He discusses at length, in detail. He discusses at length the ingredients or essentials of success and the ways to achieve it. Students, he discusses about his childhood, त्यांच्या बालपणी घडलेल्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आणि त्या सर्व गोष्टींचा, त्या वातावरणाचा त्यांच्या जडणघडणीमध्ये, त्यांच्या
सक्सेसफुल करिअरमध्ये कसा वाटा आहे किंवा त्याचा काय फायदा झाला त्यांना, ह्या सगळ्याबद्दलची माहिती त्यांनी या लेसनमध्ये दिलेली आहे. हिअर इज द इमेज ऑफ द रायटर अच्युत गोडबोले. नाव स्टुडंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द लेसन. We are on page number 78. I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. Our 300 square feet house did not even have basic amenities. Amenities? Facilities. Such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table, or a gas stove. Leave alone an air conditioner and car. स्टुडंट्स, ही इज फ्रॉम अ व्हेरी मिडल क्लास फॅमिली. अत्यंत सामान्य कुटुंबातला हा मुलगा, ज्यांचं घर अतिशय छोटं आणि बाकी सगळ्या सोयीसुविधा तर अजिबातच नाहीत, जसं की फॅन, रेफ्रिजरेटर, गीझर किंवा डायनिंग टेबल किंवा गॅस स्टोव किंवा AC असेल, कार असेल, अशा कुठल्याच गोष्टी त्यांच्याकडे नव्हत्या. ही वॉज फ्रॉम अ रिअली व्हेरी मिडल क्लास फॅमिली. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. So when he started his college education, at that time he got the watch, wristwatch, and he got the dining table at his home and gas stove. So this first paragraph talks about the economical condition of that writer when he was a child. अतिशय सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंब असणारी ही फॅमिली. Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. Now, students, here, rich childhood. This word is very important. Rich childhood means uh, to get lot of experiences, to meet various special and successful personalities, to share their knowledge, experiences, to get knowledge, भरपूर अनुभव, भरपूर वेगळ्या वेगळ्या लोकांचा संपर्क, साहित्य, कला, विश्वामधली माहिती, असं सगळं वातावरण असलेला हा मुलगा. त्याच्यामुळे म्हटलेले रायटरने की आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. Now, students, this is very important thing. When writer was a child, school-going boy, at his home, maybe due to his father or grandfather, many personalities like Vinda Karandikar, Mangesh Padgavkar, Vasant Bapat, all of you know, really very famous poets. So they used to visit his home, and they used to discuss about different poetries, literature, Marathi and English with his father or maybe his grandfather. विंदा करंदीकर किंवा मंगेश पाडगावकर किंवा वसंत बापट यांसारखे जे मोठे मोठे कवी आहेत, ते त्या काळी त्यांच्या घरी येत होते आणि त्यांच्या वडिलांशी किंवा घरातल्या मोठ्यांशी त्यांचा घरोबा असल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करायचे. आणि त्या चर्चा कशाबद्दल असायच्या? त्या पोएट्री, जे काव्य असेल किंवा साहित्य असेल, साहित्य म्हणजे इंग्रजी साहित्य, मराठी साहित्य, याबद्दल त्यांच्या चर्चा असायच्या किंवा चालायच्या. आणि they used to talk about Keshav Sooth, Mardhekar, Shakespeare, Charles Dickens, and Thomas Hardy. Students, all of you know that all these are really very famous writers and poets and authors from English and Marathi. आता तुम्ही केशव सूत आणि मर्ढेकर तुम्हाला माहितीच आहेत. त्याचबरोबर शेक्सपियर, अतिशय वर्ल्ड फेमस ड्रामॅटिस्ट, चार्ल्स डिकन्स अँड थॉमस हार्डी, नॉवेलिस्ट्स आर देअर. सो अगदी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं सर्व साहित्य, कथा असतील, कविता असतील, कादंबऱ्या असतील, नाटकं असतील, तर ह्या सगळ्यांसंदर्भातली चर्चा जी असायची, बोलणं जे असायचं, ते सगळं ह्या मोठ्या लोकांचं चालायचं. जसे की मंगेश पाडगावकर असतील किंवा विंदा करंदीकर किंवा वसंत बापट आणि लेखकाचे वडील. आणि ह्या सगळ्या चर्चा रायटरच्या समोर चालायच्या. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली रायटर could listen all these discussions, and
He says, I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. जरी सगळं समजलं नाही चर्चा त्यांचं बोलणं, तरी पण ते सगळं ऐकायला छान वाटायचं. अँड ही यूज टू ऑर ही वॉज रिअली इम्प्रेस्ड इमेन्सली, व्हेरी डीपली. मोठ्या प्रमाणावरती त्या सगळ्या चर्चा ऐकून वगैरे इम्प्रेस व्हायचे की अरे वा ह्यांचं किती बोलणं छान चाललंय. सो ही यूज टू बी इम्प्रेस्ड. नाव स्टुडंट्स, हिअर आय हॅव ट्राईड टू शो यू ऑल दिस फेमस पर्सनॅलिटीज. विंदा करंदीकर, पाटगावकर, वसंत बापट, केशव सूत, बासी मर्ढेकर, शेक्सपियर, Charles Dickens, and Thomas Hardy. All these are the really great personalities in the field of literature. Now, let us see what writer says. We also were lucky to have Pandit Kumar Gandharv, Pandit Bhimsen Joshi, and Pandit Jashraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. Dawn? Early morning, पहाटेची वेळ म्हणतो आपण. Now, students, as some writers used to visit his house, some musicians, some singers, they also used to visit their house, writer's house. Like Kumar Gandharv, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jashraj, all these are really very famous personalities. And they used to talk about Indian music. रात्रंदिवस किंवा रात्री उशिरापर्यंत पहाटेपर्यंत ज्या चर्चा चालायच्या गाण्याबद्दलच्या असतील, म्युझिकबद्दलच्या असतील किंवा गाण्याच्या मैफिली असतील, तर हे सगळं रायटरच्या कानावर पडत होतं. दिस इज हाऊ अँड व्हाय आय डेव्हलप माय इंटरेस्ट इन लिटरेचर अँड म्युझिक ड्युरिंग माय स्कूल डेज. I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. Now, students, to know something is different thing and to learn something is different thing. Now, writer never studied music, writer never studied literature, but he had means he had interest in it. हे सगळं ऐकून त्यांच्या चर्चा ऐकून वगैरे त्या लिटरेचरमध्ये किंवा म्युझिकमध्ये त्यांचा रस जो आहे तो निर्माण झाला. जरी त्यांनी ते शिकलं नसेल, म्युझिक शिकलं नसेल, तरी त्यांना त्याच्यामध्ये आवड मात्र नक्कीच निर्माण झाली. ऑल ऑफ यू नो दॅट म्युझिक इज ऑल्सो सायन्स. ते पण एक शास्त्र आहे. त्याचे सिम्बॉल्स असतील, कन्स्ट्रक्शन्स असतील, तर हे पण एक ग्रामरसारखंच आहे. त्याच्यामुळे जरी ते खूप अभ्यासलं नसेल लॉजिकली किंवा सायंटिफिकली, तरी ते त्यांना थोडं थोडं कळत मात्र नक्कीच होतं. Here are those famous personalities all of you know already. Kumar Gandharv, Bhimsen Joshi, Pandit Jashraj. All these are really very famous singers. Most of the times, the topics of discussion at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. Now, students, म्युझिक, यू नो म्युझिक, संगीत म्हणतो आपण, साहित्य, लिटरेचर, पेंटिंग आणि स्कल्पचर. स्कल्पचर मीन्स शिल्पकला, शिल्प. तर ह्या सगळ्या प्रकारचं बोलणं जे आहे ह्या विषयांसंदर्भातलं, ते रायटरच्या घरी होत होतं. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यांमध्येच रायटरला खूप रस निर्माण झाला. आय कुड लिसन द डिस्कशन ऑफ अबाउट व्हॅन गोग. व्हॅन गोग. नाव लेट अस डिस्कस द नेम. ही इज the world famous painter, a Dutch painter. And students, very important thing about this painter, his paintings are world famous and he has created about 2100 paintings. So this is a very means unbelievable work he has done. अतिशय जगत विख्यात असणारा हा पेंटर व्हॅन गोग. ह्याच्या संदर्भातल्या पण चर्चा त्यांच्या घरी व्हायच्या. मोझार्ट. मोझार्ट ही इज म्युझिक कंपोजर, क्लासिकल फ्रॉम क्लासिकल पिरियड, अँड ही कंपोज्ड मोर दॅन 600 वर्क्स. कविता कंपोज करणं किंवा म्युझिक धून तयार करणं, तर त्या संदर्भात त्यांनी काम केलेलं आहे किंवा तयार केलेले आहेत. देन मायकल एंजिलिओ. मायकल एंजिलिओ, इटालियन स्कल्पचर.
and painter and architect and poet. तर अशा वेगळ्या वेगळ्या व्हर्सटाईल पर्सनॅलिटीज, वेगळ्या वेगळ्या पर्सनॅलिटीजचा संपर्क रायटरशी आला किंवा त्यांच्या कामाचा उल्लेख या लोकांकडनं झाला. त्याच्यामुळे रायटरला आपोआपच इतकं मोठ्या प्रमाणावरचं ज्ञान त्या काळी मिळालं. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मॅल्यू मॅल्यू मिल्यू सेटिंग ऑर अ सोशल एन्व्हायरमेंट. बालपणी तुम्हाला मिळालेलं वातावरण, आपल्या सभोवतालचं आजूबाजूचं वातावरण, मेल्यू अराउंड मी, दॅट आय हॅड अ फर्म बिलीफ विच आय स्टील होल्ड, दॅट ऑल आर्ट्स आर इक्वली if not more important in our lives than science and technology. So students, he here tells us about the importance of art. According to writer, arts in the sense music, painting, dancing, or sculpture, or लिटरेचर, ह्या सगळ्यांना आपण कला असं म्हणतो. ह्या सगळ्या कला आहेत. लेखन असेल, गायन, वादन किंवा शिल्पकला, हे सगळ्या कला आहेत, आर्ट्स आहेत. तर ह्या सगळ्या आर्ट्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये. दो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज इम्पॉर्टंट, along with that arts is also important. I had learned from my childhood that money does not mean everything in my life, in the life. Students, money is important, but money is not that much important as the other things are important. It is necessary, but if at all, there is something which enriches our lives and puts meanings to our existence, it is the art, music, and literature. So money is important to live comfortable life. Money is important, but money cannot give you happiness. For happiness, you should be rely on the art, music, literature. So these things plays very important in our life. Art, music, painting, literature, all these things are very important in our life. Now students, as we discussed, Van Gogh, the famous painter, his painting Starry Night is really very famous. Then a famous music composer Mozart and famous sculptor Michelangelo. Angelo's painting is also given here. So all these are the really very famous personality आणि ह्यांच्याबद्दलची माहिती रायटरला लहानपणी ऐकायला मिळाली. This is not to say that I did not like science or mathematics. आता हे सगळं आपण कलाबद्दल बोललो किंवा रायटरने त्यांचं म्हणणं जे आहे, त्यांचं मत आहे कला विश्वाबद्दल ते सांगितलं. पण त्याचबरोबर ही सेज mathematics and science are also important subjects. In fact, I loved these subjects. However, I did not study them only for scoring maximum marks in examination. Students, this thing is very important for you. Some students study science, maths for scoring good marks. They study subjects for getting good marks. But more than that, to understand the subject is very important. I used to study these subjects or any subject for that matter for its inherent beauty. Inherent, existing in something as permanent. एखाद्या विषयाची स्वतःची एक अस्तित्व किंवा एक ब्युटी असते. तर ते कुठलाही विषय मार्क्स स्कोअर करण्यासाठी नाही, तर त्या विषयाचं सौंदर्य अभ्यासण्यासाठी असतो. I found Newton's law of motion beautiful and Pythagorean theorem elegant. Elegant, graceful or stylish in appearance or manner. Attractive, अतिशय मोहक, मन मोहून घेणारी एखादी गोष्ट. So according to writer, he always found Newton's law of motion beautiful. For some science students, Newton's law is very difficult. But writer says, I liked this law, Newton's law of motion, because it is very beautiful. And Pythagorean theorem because it is elegant. Elegant, very attractive, beautiful. म्हणजे फक्त विषयाचं अभ्यास करताना
परीक्षेसाठी नाही, तर त्याचं सौंदर्य जे आहे, त्यातला खरा जो मतितार्थ आहे तो लक्षात घेऊन त्याचा अभ्यास करणं हे इम्पॉर्टंट आहे. I liked solving problems of physics and mathematics of the ninth standard when I was in seventh. Not to show off, but just because I used to get involved in solving them. Students, you can imagine when writer was in seventh, he was solving the questions of ninth standard. कधी कधी काय होतं, आपण ज्या वर्गात आहोत त्याच वर्गात आपल्याला सोडवायला जमत नाही, पण रायटर सगळ्याच गोष्टी अतिशय आवड निर्माण करून त्यांनी केल्यात. त्याच्यामुळे त्यांना 7वी मध्ये असतानाच काही मॅथ्सच्या गोष्टी ते 9वीच्या सोडवू शकत होते. सो दिस इज द थिंग. आणि त्याचं कारण असं की फक्त अभ्यास म्हणून नाही, तर एक एन्जॉयमेंट म्हणून त्यांनी ते पाहत होते ते. I used to love problem solving and used to enjoy finding out most elegant method of solving them. Students, all of you know that there are some methods of solving the problems. एका विशिष्ट पद्धत शिकवली वर्गात मॅथ्सचं गणित सोडवण्याची, की ते तेवढीच प्रकार आपण सोडवत राहतो. मग त्याच्या अजून कुठल्या पद्धती आहेत का, तेच उत्तर दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीने आपल्याला करता येते का, हे शोधण्यात एक इंटरेस्टिंग किंवा एक मजा असते. तर रायटर यूज टू सॉल्व दीज मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स विथ डिफरंट मेथड्स विच गेव हिम इमेन्स प्लेजर. अतिशय आनंद मिळवून देणारी ही गोष्ट आहे की आपण एकच सेमच प्रॉब्लेम वेगळ्या प्रकारे सोडवून बघितला. So he used to enjoy these things. Now students, here Newton's law, all of you know, Pythagorean math means that theorem. So all these things gave lot of immense pleasure to writer. Obviously, these problems were not a part of the curriculum, but I enjoyed the whole process. This attitude of looking beyond marks or examinations and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance JEE exam, because this exam is completely based on your problem solving ability and the ability to think only logically but quickly and rapidly. Now students, this fact of problem solving इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. समोर येणारा कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तो सोडवण्याच्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धती असतात. आपल्या रिअल लाईफमधले प्रॉब्लेम असतील किंवा गणितातले प्रॉब्लेम असतील, मॅथमॅटिक्समधले प्रॉब्लेम असतील, तर ते सोडवताना आपल्या मेंदूला आपण वेगवेगळ्या प्रकारे सोडवू शकतो का हे पाहिलं पाहिजे, आणि त्यातूनच आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगची सवय लागते. रायटर तेच म्हणतात की मी जेव्हा अशा वेगळ्या प्रकारे सोडवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मला सवय लागून गेली दॅट प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडची, आणि मग कुठलाही प्रॉब्लेम आला तरी मला तो सोडवता यायला लागला आणि त्यातून मला आनंद मिळत गेला. आणि ऑल ऑफ यू नो दॅट फॉर IIT एंट्रन्स दॅट इज JEE, तुम्हाला JEEमध्ये अशाच प्रकारचे सगळे प्रॉब्लेम सोडवावे लागतात, आणि त्याचा त्यांना तिथे फायदा झाला त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगचा, अँड ही कुड अचीव द सक्सेस. सो हिअर रायटर he has discussed his childhood with us. According to him, as science and maths is important, art is also important in our development, for our development. So student, I hope you might have understood today's lecture. We discussed page number 78 and first two paragraphs of page number 79. I hope you will read the lesson again. Thank you very much.